Guys, sa mga bisita, ayan, let's go. Let's go. Mag-iwan ka na bakas para makuha mo ang followers nito. Yay! Oh, ayan. 18,000 na followers. Yes! Yes! Ano pa rin yun? Ayan, nandito po, dumalaw sa amin yung vlogger ng Tibig. Ayan. Hi guys! Ayan, let's go guys. Oh, vlogger yan, oh, vlogger. Okay, birthday na sa labas. Mili. Hello. 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 Ay, sige na kasi. 1, 2, 3. Parang kalapa. Si Papa. Papa. Si Papa gumana. Happy birthday to you. Cute. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you so much. Mabuhay ang Biblia. Saan mag-wish na? Kay Papa. Mabuhay Happy birthday. ang Biblia. Hindi pa naka-start. Ay, ang ganda-ganda ng magulang. Thank you so much. Wow. Ang ganda. Thank you. Ma'am Daisy, thank you so much sa gift. Dress talaga. Iba din. Red na red ah. Thank you, Ma'am Daisy. Ang ganda. Ang ganda. Sino kaya nagbigay neto? Hulaan nyo.